Thank you very much, sir, for your kind words. It is indeed a privilege that today we have India and Nepal coming together for this award. Ladies and gentlemen, we need to, as Sikkimese culture, we need to really give a huge round of applause to our guests from Nepal. So let's give them the biggest round of applause as we appreciate the contributions that they make in the Nepali film industry. This gives me the opportunity and privilege to invite the very loved, the very revered and respected director. We have grown up to his movie. Can I now request Sri Tulsi Ghimire sir to please come on stage to talk about, who is also the jury coordinator of the awards, to talk about the awards and give his thoughts on 4th INAS Award 2016. Sri Tulsi Ghimire on stage. Ladies and gentlemen, a huge round of applause to a very loved director. आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय गभर्नर साहब, उहाँकी धर्मपत्नी, हाम्रा अत्यन्तै आदरणीय, हामीले आस्था बिसाउने, उहाँको लागि शब्दहरू धेरै कम्ती पर्छन्। गेस्ट अफ अनर, विश्वभरि छरिएर हामी बसेका नेपालीहरूको लागि एउटा आदर्श अनुकरणीय व्यक्तित्व श्रीमान पवन चामलिङज्यू, अनि सबै विभागका मन्त्री महोदय अनि विभाग प्रमुखहरू, साथै इनास ग्लोबल अनि नेपालबाट आउनुभएका इनासका पदाधिकारीहरू, पुष्प बरुवालजी, अनि नेपालबाट आउनुभएका हाम्रा प्रिय कलाकार, प्राविधिज्ञ साथीहरू, साथै सञ्चारकर्मीहरू, बम्बईबाट आउनुभएका हाम्रा विशिष्ट पाहुनाहरू, अनि उहाँ नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनुहुने उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन। म जुरीको तर्फबाट केही बोल्न उभिएको छु। नेपाली चलचित्रको विकास विस्तारमा धेरै छिटो पाइला चालिएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। निर्णय गर्नु धेरै गाह्रो पर्यो यसपालि। हुन त निर्णयको लागि कथा, पटकथा, संवाद, अभिनय यी सबै कुराहरूमा जुन एक मापदण्ड बनाइएको छ, त्यही अनुसार हामीले यसलाई छनौट प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। तर यसमा विशेष इनासले एउटा जमर्को गरेको छ। त्यो के भने संसारभरि जहाँ हामी नेपालीहरू छरिएर बसेका छौँ, वहाँसम्म नेपाली चलचित्रलाई पुर्याउने काम, र त्यो कामका लागि उहाँहरूले एउटा दिशानिर्देश दिनुभएको थियो, एउटा मार्गदर्शन गर्नुभएको थियो, कस्तो किसिमको चलचित्रहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिने भनेर। विशेष त कुनै जात जाति धर्मलाई आक्षेप नगरिएको चलचित्र हुनुपर्ने, कुनै राज्यलाई आक्षेप नगरिएको, कुनै पनि नकारात्मक विचारलाई प्रोत्साहन दिने नभएको चलचित्रहरू हुनुपर्ने, र हाम्रो कला संस्कृति र हाम्रो दुःख सुखमा केन्द्रित चलचित्रहरूलाई प्राथमिकता दिएर यो प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढायौँ। र एउटा उहाँहरूको प्रमिस, सिक्किममा पनि अब चलचित्रको एउटा चलचित्र बन्ने प्रोसेसमा, चलचित्रको निर्माणको प्रोसेसमा एउटा दरिलो पाइला सुरु भएको छ, जसको लागि हामी सबै गर्वित छौँ। र यो हामी जुरीको कुराहरू गर्नुभन्दा पनि यो कुरा के गर्न चाहन्छौँ भने, अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले नेपाली चलचित्रलाई राख्ने एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढिसकेका छौँ। यसमा हामीले सिक्किमबाट धेरै ठुलो आशा गरेका छौँ। यहाँका भाइ बहिनीहरूले, अब यहाँको सरकारले जुन प्रोत्साहन दिइरहेको छ, त्यो अतुलनीय प्रोत्साहन हो। अब त्यो यसमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यो प्रोत्साहनलाई, यो फेसिलिटीलाई लिएर अगाडि बढ्नु सक्नुपर्छ। त्यसको लागि इनासले एउटा प्रमिस हामीलाई गरेको के छ भने, तपाईँहरू स्तरीय चलचित्र बनाउनुहोस्, कहीँबाट पनि, नेपालबाट बनाउनुहोस्, सिक्किमबाट बनाउनुहोस्, दार्जिलिङबाट बनाउनुहोस्। त्यसको लागि एउटा स्तरीय चलचित्र झन्डै 60-70 देशहरूमा रिलिज गरिदिने उहाँहरूको एउटा अठोट छ। र
यसको लागि चाहिँ अब हाम्रा भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक भाइ बहिनीहरू, कलाकार भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्नु पर्यो र यो चौथो इनास अवार्डको जुरीमा मलाई सघाउनु हुने महानुभावहरूलाई म तपाईँहरू समक्ष इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम टिका पहाडीज्यू, उहाँ एक अभिनेता हुनुहुन्छ। पुना इन्स्टिट्युटमा उहाँले धेरै विधामा राम्रो ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ र हामीलाई धेरै सजिलो पर्यो। रमेश बुढाथोकीज्यू, उहाँ रङ्गकर्मी पनि हुनुहुन्छ, चलचित्रकर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभवले हामीलाई यो छनौट प्रक्रियामा धेरै मार्गदर्शन पायौँ। सङ्गीतको फाँटमा लक्ष्मण शेष, उहाँ एक सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ र साङ्गीतिक सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र हामीले अलिकति यो क्रिटिक्स अवार्ड जस्तो हुनाले पनि अब एकदमै क्रिटिक्सको यो प्रेसको भाइ बहिनीहरू, यङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई हामीले समावेश गऱ्यौँ। यसमा विष्णुप्रसाद सुवेदी भाइलाई म यहाँ बोलाउँछु। उहाँ धेरै खरो किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेगेटिभ पोजिटिभ धेरै राम्रोसँग छुट्याउनुहुन्छ। त्यस्तै अनुप भट्टराई भाइलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउँछु। विदुर खतिवडाजी, दिवस गोरागाईजी र विशेष नारीहरूलाई कुनै किसिमको शब्दहरूले कहीँ छुन्छ कि कुनै नेगेटिभ, कुनै नकारात्मक सोच या नकारात्मक कुरोलाई दिन्छ कि भन्ने कुरोलाई लिएर हामीले मेलिना मानेन्दर बहिनीलाई पनि यस जुरीमा समावेश गरेका थियौँ। कारणवश मतलब घरेलु कारणवश उहाँ यहाँ आउन सक्नु भएन र आजको यो फोर्थ इनास अवार्ड फङ्सनको जुन रिजल्ट लिएर आउनुभएका छ, यो हाम्रो टिमले उहाँहरूलाई एकपल्ट एउटा न्यानो अभिवादनले स्वागत गरिदिनुहोस्। र म दार्जिलिङबाट पाल्नुभएका हाम्रा डिप्युटी चेयरम्यान लोप्साङ लामाज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई एउटा सम्मान चिन्हको लागि प्रदान गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। जीएम साहबलाई पनि म विनम्र आग्रह गर्दछु, उहाँलाई एउटा हजुर। Ladies and gentlemen, they deserve a much bigger round of applause, please. They are the eminent jury members who have selected the best of all the Nepali films that has been produced last year. So let's not stop the claps. Let's keep on clapping for them because they are our eminent jury members. Congratulations and thank you very much for selecting the movies that you have selected.
Ladies and gentlemen, a huge round of applause to Tulsi Ghimire. Thank you very much, sir, for gracing this occasion and making 4th INAS Awards a possibility in Sikkim. We'd like to take a group picture before we escort our guests back to their seats. A round of applause once again to all of them who are here on stage. Ladies and gentlemen, these are the eminent jury members who have made this selection possible. The film awards would not have been possible, ladies and gentlemen, without the selection by the juries. We've already had the juries, but we are yet to wait for the results. To look at the results, I would like to call upon once again on stage the very revered Shri Tulsi Ghimire. If you can please come on stage. I'd also like to call upon on stage Shri Uttam Pradhan, President in our Sikkim chapter, to please come on stage. And also, I'd like to invite President Global INAS to please come on stage so that we can hand over the awards, the nomination and the awards of the 4th INAS Awards 2016. So, ladies and gentlemen, all right, that is the nominations and the awards. We have the winners sealed in those envelopes. Ladies and gentlemen, a huge round of applause, not only to the winners, but also to the ones who have given in the entries and who have been nominated. Okay, now we would like to start the evening of recognition and celebration by moving to the first category of awards at the 4th INAS Nepali Film Award. And the first category that we are showcasing and awarding is for the best choreographer. And for that, let's have a look to the nominations. Pharmacare, forever with you. 4th INAS Film Award 2016. Best Choreographer, Utkrishta Nritya Nirdesak, Kabiraj Kahatraj, Timi Samu Dreams. Renesa Rai, म यस्तो गीत गाउँछु प्रेम गीत. शङ्कर बिसी, सुर्के थैली, वडा नम्बर 6. Brought to you by Nepal Telecom, in association with Trendsetters Hair and Beauty Studio. Broadcast partner, Kantipur Television Network. Official media, Kantipur Rashtriya Dainik. Online partner, eKantipur. Supported by Hospitality partner, Siddharth Foodland. Hospitality from the heart. Event managed by Antara International. Thank you, and to give away the award, may I please call upon respected Mr. Kamal Rai, Senior Dance Director, Nepal, Mr. Leknath Bhusal, NTV, Nepal, and Mr. Sujan Regmi, President, Antara International, on the stage, please. Thank you. Mr. Kamal Rai, Mr. Leknath Bhusal, and Mr. Sujan Regmi, we request the three of you to please come on stage. Okay, we all right, here have they a are. respected... Thank you very much for coming on stage, and thank you very much for coming to Sikkim. So we have the nomination, the winner. All right, we will now request the three of you to please open the envelope and see who the winners are for the best choreographer. So, ladies and gentlemen, the first award for the best choreographer. It's taking some time to open, but that's okay. It has been a lot of hard work. Hello, check. That's okay. Good. सुर्के थैली वडा नम्बर 6. शङ्कर जी, Congratulations.
Can we have the team from Surke Thaili? A big round of applause. We could have some representative coming Come on, up on Sikkim. stage. It's Surke Thaili. Give a round of applause. So we have Deepak sir on the stage. All right. Congratulations once again to the team of Surke Thaili. Congratulations, very, very well deserved. Thank you very much. Congratulations. Okay. This is the first time I think हामी सिक्किममा अब अवार्ड अब नोमिनेसन्स भनेको सुनिरहेको छौँ हामीले मात्र टेलिभिजनमा देख्थ्यौँ तर सिक्किमको एउटा सपना पुरा भएको छ हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ नोमिनेसन्स र लाइभ अवार्ड लिनुहुने देखिरहेका छौँ र हामी धेरै धेरै खुसी छौँ सो विल मुभ अन टु दी नेक्स्ट क्याटेगोरी एन्ड this award is for the best singer female. So can we have the nominations, please? Thank you. Pharmacare, forever with you. 4th INAS Film Award 2016. Best Singer Female. Utkrishta Gayika Anju Panta. Surke Thaili, Wada number 6. Melina Rai, Sunaulo Hardin, Classic. Indira Joshi, Magne Banayo, 9 Nabhannu La 4. Brought to you by Nepal Telcom. In association with Trendsetters Hair and Beauty Studio. Broadcast partner, Kantipur Television Network. Official media, Kantipur Rashtriya Dainik. Online partner, eKantipur. Supported by Hospitality partner, Siddharth Foodland. Hospitality from the heart. Event managed by Antara International. Thank you. Your award dinako nimti ma manchama bulauna chahanchu. Respected Ugyen Chopial sir, director, and Mrs. Meera Rana madam, INAS Nepal, and Mrs. Kalpana Gachedar madam on the stage, please. Thank you. Ladies and gentlemen, this is for the Best Singer Female category. All the songs we heard were excellent. Let's see who is the one who tops the excellence and takes away the coveted prize. Shadbous Kistanaika, Gaika, Anju Panta, Surke Thaili. Once again, it is for Surke Thaili, Anju Panta. If you can please have her on stage. Ladies and gentlemen, let's give her a round of applause. Ladies and gentlemen, Anju Panta, historic that we have an award ceremony in Sikkim. This is the 4th INAS Nepali Film Awards. Anju Panta for her song Surke Thaili. Give her a huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much, esteemed guests and
Congratulations, Miss Anju Pant. Ladies and gentlemen, we're done with the best female singer. Now we move on to the best male singer. Let's have the audio visuals of the nominations, please. Pharmacare, forever with you. 4th INAS Film Award 2016. Best Singer Male. Utkrishta Gayak. Yuvaraj Tolagai. Hare Hare. Classic. Sugam Pokhrel. म यस्तो गीत गाउँछु प्रेम गीत राजेश पायल राई फुलै फुलको मौसम तिमीलाई brought to you by Nepal Telcom in association with Trendsetters Hair and Beauty Studio, broadcast partner Kantipur Television Network, official media Kantipur Rashtriya Dainik, online partner eKantipur, supported by hospitality partner Siddharth Foodland, hospitality from the heart, event managed by Antara International. To give away the awards, I'd like to request, we have a very good singer in him. I'd like to request Sri Bikram Pradhan, Chief Whip, Governor Secretary, please come on stage to give away the awards. So nice that we have a singer giving away the award to the best singer. We'd also like to invite Miss Nikita Paudel from all the way from Nepal. A huge round of applause to Miss Nikita Paudel, who is our second esteemed guest on stage, and Mr. Narayan Panta from Nepal Tourism Board to please come on stage to give away the prize for the best singer male category. A round of applause to Miss Nikita Paudel. Thank you very much for coming on stage. I think we will open the nominations from the two of our esteemed members on the stage. So if you could open the nominations and read out the award. Pharmacare, forever with you. Best Singer Male, Sarvotkrishta Gayak, Yuvraj Chaulagai Hare Hare. Mr. Yuvraj for Hare Hare. Ladies and gentlemen, please give Mr. Yuvraj a huge round of applause, and I'd like to request you to please come on stage and collect your award. Mr. Yuvraj for Hare Hare. If Mr. Yuvraj is not there, I would like to request some representative of Mr. Yuvraj to please come on stage and take a... Okay, Mr. Yuvraj is here. Congratulations. Let's give him a huge round of applause, ladies and gentlemen, for his song, Hare Hare. Congratulations, Mr. Yuvraj. From one singer to the other singer. That is the award for the best singer male at the 4th INAS Nepali Film Awards. Congratulations and best wishes to you for a lot more movies that is lined up in your career. And we'd like to thank our esteemed guest for coming on stage and giving away the award. And so want to say something. All right. Namaste. Namaste Sikkim. Thank you, मेरो अग्रज सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई अनि थ्याङ्क यू जुरी मेरो क्लासिक टिम आर्यन सिगदेल सुभाष गिरी सर दिनेश राउत डिरेक्टर साहब र कम्पोजर तारा प्रकाश लिम्बू र लिरिसिस्ट दिनेश राउतज्यू एकदम थ्याङ्क यू सो मच अलिकति गीत गाएर सुनाउँछु मलाई एकदम जोस आछ एकदम खुसी पनि लागिरहेछ एकदमै हा
जिन्दगीदेखि फेरि 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 हारे 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 थ्याङ्क यू सिक्किम थ्याङ्क यू नमस्ते हामी पनि हजुरको आवाजमा हारे त होइन तर पक्कै पनि हरायौँ थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you very much. That was the best singer male category. And ladies and gentlemen, we have the fourth set of awards coming, and the nominations are for the best lyricist. So can we have the AV, please? Pharmacare, forever with you. Fourth, INAS Film Award 2016. Best Lyricist, Utkrishta Geetkar, Dr. Krishnahari Baral, Prakriti Ko Sundar Srishti Classic. Dr. Krishnahari Baral, Mata Alapatra Parchu, Prem Geet. Vikas Raj Acharya, Uttarma Chan Hai, Nai Nabhannu Lachar. Brought to you by Nepal Telcom. In association with Trendsetters Hair and Beauty Studio. Broadcast partner, Kantipur Television Network. Official media, Kantipur Rashtriya Dainik. Online partner, eKantipur. Supported by Hospitality partner, Siddhartha Foodland. Hospitality from the heart. Event managed by Antara International. To give away the awards, I'd like to invite Honorable Parliamentary Secretary Sri Shyam Pradhan on stage, please. A huge round of applause to Honorable Parliamentary Secretary Education Sri Shyam Pradhan. I'd also like to invite Mr. Sundar Shrestha, all the way from Nepal. If you could please come on stage, Mr. Sundar Shrestha, sir. And also I'd like to invite Mr. Sudeep Kumar Regmi, MD Antara International from Nepal, who is our third guest on stage to give away the prizes. So if we could have all the three of you look at who the winner is, and then we give away the prizes. Best lyricist, Dr. Krishna Hari Baral. Dr. Krishna Hari Baral, a huge round of applause to him. There were 2 nominations for him, we saw that. Prakriti Ko Sundar Classic. Dr. Baral, if you are around, we request you to please come on stage to receive your award. If sir is not around, all right, he's here. So, ladies and gentlemen, a huge round of applause to Dr. Baral. Congratulations, sir, and welcome to Sikkim. Congratulations. 2 nominations out of the 3. Penned some wonderful lyrics. It's wonderful that Sikkim today is hosting an international film award. Ladies and gentlemen, we are very, very privileged to host the 4th INAS Film Awards here in Sikkim. And we have Dr. Baral as the best lyricist for the year. Congratulations. He deserves the INAS Award 2016. Thank you very much. नमस्कार पहिलो कुरा त यो सिक्किमको सुन्दर भूमिमा यो इनास फिल्म अवार्डमा चाहिँ गीतको तर्फबाट मैले जुन अवार्ड पाएँ असाध्यै खुसी लागेको छ र यसतर्फ सबैलाई यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु र मलाई थाहा छ यो किसिमको अवार्डको वितरणले सिक्किमेली जो साहित्यमा रुचि राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ या हामी नेपालका जो छौँ यसले चाहिँ एउटा अर्को बर्ता सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गरिदिएको छ भन्ने मैले ठानेको छु
काठमाडौँमा हामी के गीत लेख्दैछौँ, नेपालमा हामी के गीत लेख्दैछौँ, सिक्किमका साथीहरू के कस्तो गीतहरू लेखिरहनु भएको छ, यो दुईटालाई अन्तर्मिलन गर्नका लागि यस्ता किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू चाहिँ बढी लाभदायी हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ र यसमा हामीहरू बीच अन्तर्क्रियाको आवश्यकता छ भन्ने पनि म ठान्दछु। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागको प्राध्यापक पनि भएको नाताले यहाँहरूसँग एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। कुनै बेला केही पर्यो, नेपाली गीत कसरी लेख्ने, गजल कसरी लेख्ने समेत मैले त गजलमै विद्यावारिधि गरेको हुनाले पनि यो कुरो भनेको हुँ र त्यस्तो किसिमको अवस्था आइपर्यो भने मेरो तर्फबाट हुने सहयोग पक्कै पनि यहाँहरूको लागि हुनेछ र यहाँहरूको पनि माया, यहाँहरूको पनि सहयोग मैले या हामीले या नेपालले अवश्य सधैँ पाइरहनेछ यसै गरी भन्ने आशा राख्दछु। यति भन्दै आफ्ना केही शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Thank you, Dr. Baral. Very encouraging that you talk about collaboration. Yes, collaborations need to happen, and that is how we get better and bigger also. Ladies and gentlemen, this were the 4 awards that were given. We have a set of awards coming your way, but because it is a film award, some bit of glamour is also necessary and essential. We have a small presentation called the Kukuri Dance by a group of performers. I'd like all of you to give them a huge round of applause and welcome them on stage. Ladies and gentlemen, that was a very symbolic song, Yo Nepali Sira Uchali. A huge round of applause to the dancers who performed so well with the kukuri. Now for the rest of the program, ladies and gentlemen, this is a historic award ceremony where India and Nepal come together to present a set of awards to deserving artists from the Nepali film fraternity. This is a moment of togetherness, a moment of sharing, and a moment of collaboration. In this process of collaboration, we have invited 2 hosts from our neighboring country, Nepal, who take further the award ceremony. Ladies and gentlemen, it gives us immense pleasure to welcome Sri Prabhat Rimal, a media personality from Nepal, and Ms. Shugarika Casey, a former Miss Nepal 2005. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please welcome them with a huge round of applause and hope you enjoy the rest of the evening. Thank you very much. Thank you. Thank you, beautiful host.
for taking the initial part. I think that was the most difficult part, and thanks goes to Sikkim for that. Thank you, Sikkim. You wins it. Hello, Sikkim. Namaskar. कस्तो रमाइलो ठाउँ यस्तो रमाइलो ठाउँमा आएर why are you upset? Why are you down? No, Sugarika, the reason I'm upset is यस्तो भयो म हिजो बेलुकासम्म करोडपति थिएँ आज बिहान म रोडपति भएँ यहाँ आएर. And how come? अब नेपालबाट के किन्छु सिक्किममा के गर्छु भनेर 500 र 1000 को नोट लिएर आएको आजबाट चल्दैन. I know, I am feeling the same. I think almost everyone is feeling that, harsh part inside them. But not to worry, I mean, we're in Sikkim, such a beautiful place, green city, organic city. Everyone has smiled, big, bright, white smile on the face. And this is a no horn city, no sound pollution. Everybody speaks so softly, gently. I am in love with the city. And I'm sure you all have plenty of food and clothes for me too. Sikkim? त्यो चाहिँ होइन size मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ मलाई I don't know, but then these people are wonderful hosts. Thank you very much for making us feel like home. I've been here for last actually 4-5 दिन भयो म यहाँ बसिरहेको छु. I've been walking up hills and down hills. Like she said, it's a beautiful city, beautiful people. We met so many people. They were like so happy and they're so proud of that state. So in Nepal र भारतको कुरा गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भनेर भन्दाखेरि जब हामी उत्तरबाट दक्षिणतिर जान्छौं हामी के भन्छौं भनेर भन्दाखेरि दक्षिण भारतको तर्फबाट हाम्रो भारतसँग चाहिँ रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्छौं भनेदेखि पूर्वी नेपाल र पश्चिम नेपालबाट जब हामी निस्कन्छौं अनि हामी के भन्छौं हाम्रो रिलेसन दाल भातको पनि छ. So I guess दाल भात खान पाइन्छ होला. र सँगसँगै त्यो उकालो चढ्दै आइसकेपछि 1 इन्च पनि लागेन के we are far from Nepal. Yeah, it was a really wonderful feeling. Wonderful अनुहार देख्दाखेरि त we feel so blessed. र 4th INAS Nepali Film Awards को यो चरणमा पुनः एकपटक as an official host म सुगरिका केसी and a big healthy bright person here with me is Mr. Prabhat Rimal. Thank you very much for my introduction. अब इनासको कुरा गर्दाखेरि it is an international film award internationally लिएर गइरहनु भएको छ नेपाली फिल्मलाई. First it was started in German को ह्याम्बर्गमा सुरु भयो first इनास नेपाली film award. त्यहाँबाट नेदरल्यान्डको एम्स्टरड्याममा गयो त्यसपछि नेपालमा भयो र 4th time हामी सिक्किममा आइपुगेको छौं. We don't know next year कहाँ हुन्छ. So well actually we are going international because now we are here in India, so next I'm sure it's going to be somewhere really far and abroad. That's for sure. True. And the only thing that matters is publishing Nepali film internationally. Nepali कला, नेपाली संस्कृति, नेपाली चलचित्रको क्षेत्रबाट जति हामीले जति बढी सक्यौं त्यति नै प्रचार प्रसारमा लागिरहेछौं र योपालि सिक्किमले wonderful job गरेछ. Thank you very much. Moving further, we are now moving towards our 5th category, which is best music director. र यो वर्ष थुप्रो म्युजिक डाइरेक्टरले राम्रो काम गर्नुभएको छ. Of course. हामी नोमिनेसनमा जानुभन्दा अगाडि we'd like to call upon Mr. Ajay Babu Shivakoti. He is the General Secretary of Press Union. Similarly, Mr. Mahesh Khadka, renowned musician from Nepal. Mr. Bishal Khadka, केन्द्रीय सदस्य नेकपा माओवादी. उहाँहरूलाई हामी स्टेजमा बोलाउँछौं र सँगसँगै let's move towards the audio visual of the nominations. Let's check the nominations. Pharmacare, forever with you. 4th INAS Film Award 2016. Best Music Director, Utkrishta Sangeetkar, Arjun Pokhrel, म यस्तो गीत गाउँछु प्रेम गीत. राजन राज शिवाकोटी, सुर्के थैली, वडा नम्बर 6. काली प्रसाद बास्कोटा, पिरतीको छाता, रेशम फिलिली. Brought to you by Nepal Telcom, in association with Trendsetters Hair and Beauty Studio. Broadcast partner, Kantipur Television Network. Official media, Kantipur Rashtriya Dainik. Online partner, eKantipur. Supported by Hospitality partner, Siddhartha Foodland. Hospitality from the heart. Event managed by Antara International. May I ask the guests to do the honor and declare the winner? No, I think there is a mic with her. Mic butsa declare गरिदिनु होला. नमस्ते सिक्किम
Best Music Composer. Any guess? सर्वोत्कृष्ट संगीतकार अर्जुन पोखरेल माइस्तो गीत प्रेम गीत. Congratulations to Arjun Pokhrel too. Congratulations Arjun ji, congratulations to whole team. साँच्चै नै मिठो र राम्रो गीत थियो र छ पनि. Yeah, and of course, and Mahesh Karke was giving that award. He must be feeling great also. Congratulations once again. Keep producing more music. र सँगसँगै सङ्गीतले अन्तर्देशीय सम्बन्ध पनि कायम गर्छ हैन. Of course, music has no language, True, it has true. no bar. Now moving further, we have another category which is Best Action Director. And this has to be one of my favorite. Why are you laughing? Why are you smiling? You're full of action, I know that. I know, but then मलाई यो But I don't want to tell the whole world that it's your husband who told me that. I'm not telling anyone. मैले बिहा please. गरेको भनेको I छैन. Why promise I did you will not disclose tell it? Why did you disclose that I'm married? Oh, sorry, she's former Miss Nepal. Once a Miss Nepal, always a Miss Nepal. Wow, I know that. She would say that. I wish I could do that. I'm not Miss Nepal. But anyway, what do we have next? Okay, action director को कुरा गर्दाखेरि my all-time favorite action director of Nepali music industry has to be Rajendra Khadge. Oh, yes, of course. He is. No one can forget him. Hi. Of His course. attitudes, his fashion sense, everything is so, Yeah, appreciable. even he walks out on the street like kids are scared. Let's not talk about scary things. Now moving further, ladies and gentlemen, we have Best Action Director Award. र यो award हस्तान्तरण गरिदिनु हुन र नाम बोलाइदिनु हुनका लागि स्टेजमा हामी निम्ति दिन चाहन्छौँ बालकृष्ण बस्नेतज्यू सिनियर जर्नलिस्ट सँगसँगै प्रोड्युसर हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको गोपाल कायस्थज्यू र सिद्धार्थ हस्पिटालिटीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कृष्ण न्यौपानेज्यूलाई र सँगसँगै let's have a look on towards nominees. Pharmacare, forever with you. 4th INAS Film Award 2016. Best Action Director, Utkrisht Dwanda Nirdesak, Himal Kesi, Bhairav, Himal Kesi, Lutera, Chanda Panta, Havaldar Suntali. Brought to you by Nepal Telcom, in association with Trendsetters Hair and Beauty Studio. Broadcast partner, Kantipur Television Network. Official media, Kantipur Rashtriya Dainik. Online partner, eKantipur. Supported by Hospitality partner, Siddhartha Foodland. Hospitality from the heart. Event managed by Antara International. Okay, I will take the honors, Best Action Director for this year, Himal Kesi. Okay, Manish is here on behalf of Himalji. Congratulations, Himal, wherever you are, and you're that tall. I'm sure he must have heard it because Himals are generally very tall. Congratulations once again to Himal. Now, ladies and gentlemen, before we could further proceed the award ceremony, so I would like to request the chief guest, the Honorable Governor of Sikkim, to give away his speech. I would like to request Sri Srinivas Patelju to give away his speech. Good evening, everybody. Mukhyamantri Sri Pavin Chamling ji, Speaker Sri Ken Rai ji, GM Gurung ji, SB Subedi ji, Arjun Gatani ji,
उत्तम प्रधान जी, अध्यक्ष सिक्किम फिल्म बोर्ड, एंड अध्यक्ष इनास पुष्प बराल जी, तुलसी घिमिरे जी, सुश्री मनीषा कोइराला, श्री विनोद प्रधान जी, नेपाली सिनेमा जगत का प्रसिद्ध नायक नायिका, फिल्म और टेलीविजन उद्योग संघ जोड़ियों को सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल का तमाम कलाहरू, विशिष्ट आमंत्रित अतिथिहरू, मुंबईबाट विशेष रूप में आउनु भएका हिंदी सिने जगत का हाम्रा नायक नायिकाहरू, सिनेमा प्रेमी दाजुभाइ अनि दिदी बहनी अनि यहाँ उपस्थित मेरे सोझो सम्बोधन पाठ छुट्नु भएको प्रिय दर्शक वृन्द, यहाँहरू सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन। यस सुनौलो अनि रंगारंग फिल्मी समागममा सामेल भएर तपाईहरू सबैसँग भेटुन पाउँदा म अत्यन्त हर्षित छु। अंतर्राष्ट्रीय नेपाली कलाकार संघ, इंटरनेशनल नेपाली आर्टिस्ट सोसाइटी को यस गरिमामय कार्यक्रम को निम्ति गान्तोक सिक्किम को चयन गर्नुभएकोमा म सिक्किमवासीको तर्फबाट आयोजन पक्षलाई आभार व्यक्त गर्छु। मित्रगण, विश्व धरोहर कंचनजंघा को काखमा बसेको प्राकृतिक संपदा अनि भौगोलिक विशेषताओं का धनी सुंदर हिमाली राज्य सिक्किम के छुट्टै वातावरण तपाईहरूले महसुस गर्नुभयो होला। सिनेमा अनि टेलिभिजन क्षेत्रमा सिक्किममा अपार सम्भावनाहरू छन्। यहाँको स्वच्छता, हरियाली अनि मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरू फिल्मी दुनियाँको निम्ति सम्भावना खानी हुन्। यहाँको शान्ति, स्थिरता अनि सिक्किमेली आतिथ्य त्यस माथिको थप आकर्षण हो। यसका साथै अत्यन्त प्रतिभाशाली अनि योग्य युवा युवतीहरूको उपस्थितिले सिक्किमलाई सिनेमा क्षेत्रमा अझै बढन अनुकूल वातावरण सृजन गरेको छ। यसै भन्नुपर्दा सिक्किमले पहिलेबाटै डेनी डेङ्गोल्पा, गीताञ्जली थापा, उत्तम प्रधान जस्ता अमूल्य रत्नहरू हिन्दी र नेपाली फिल्म जगतलाई दिइसकेको छ। म आशा गर्छु आज यहाँ उपस्थित हिन्दी र नेपाली फिल्म उद्योग संघ सरोकार राखे महानुभावहरूले सिक्किमलाई फिल्म पार्खीको नजरले हेर्नु हुनेछ अनि सम्भावनाहरूको दोहन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। म अपेक्षा गर्छु आजको यो भव्य कार्यक्रम सिक्किमलाई फिल्म उद्योगको क्षेत्रमा अझै बढाउन माइलखुट्टी साबित होय। पुनः एक पटक यहाँहरू सबैलाई हाम्रो शान्त, सुन्दर, स्वच्छ अनि जैविक राज्य सिक्किममा न्यानो स्वागत जनाउँदै मेरा दुई शब्दलाई यहाँ विराम दिनु चाहन्छु। In fact, I was late. I'm going to request the Governor Sahab, please come back on stage because we want to first felicitate you. Now to do the honor, I would like to call upon the INAS Global President, Mr. Pushpa Barwal, on stage, and also the Chief Patron, Honorable GM Gurung, also Honorable Mr. A.K. Ghatani. I would like to request all of you to come on stage to felicitate the Governor.
So now the next we have is actually, this is such an honor for the INAS Global, INAS Nepal, and the INAS Sikkim, and whole of Nepal and whole of India, that we're going to honor such a personality. I think need no introduction to all of you. Even for us back home, हामी पनि नेपालमा बसेर जब हाम्रो तपाईहरुको यहाँको राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको बारेमा सुन्छौं त एउटा नाम मलाई लाग्छ हाम्रो जुन जिब्रोमा सधैँ झुन्डिएर बस्छ त्यो नामको बारेमा हामीले त्यति धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन। सो त्यसैले गर्दाखेरि ती सम्मानित हुने व्यक्तित्व त्यो जुन व्यक्तिलाई आज सम्मानित गर्न पाउँदाखेरि हामी सबैजना धेरै गौरवान्वित भएका छौं र हामी अब मैले भन्नुबित्तिकै मैले ताली सुनिसकेको छु। Ladies and gentlemen, please welcome the Chief Minister of Sikkim, Mr. Pawan Chamling. And this is a very special moment for all of us actually. Before we could do this, we have a AB. We have made it. हामीले काठमाडौँमै धेरै मेहनत गरेर एउटा AB बनाएको छौं। त्यसमा के भुलचुक हुनु पाएमा म तपाईहरुसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। Can we have that AB up? Please. यसको डिमान्ड चाहिँ देश र दुनियामा छ र सिक्किम चाहिँ हाम्रो इन्डियाको पहिलो जैविक राज्य हुनेछ। पवन चामलिङ, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, भारतमा सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्रीको रूपमा शासन सञ्चालन गरेर इतिहास रच्न सफल व्यक्तित्व को होला? राजनीति र साहित्यलाई दोभान जस्तै बनाएर जनताको पक्षमा समाहित गर्ने व्यक्तित्व को होला? यो दुवै प्रश्नको एउटै जवाफ हो, पवन चामलिङ। पवन चामलिङ किरण। पवन चामलिङ सिक्किमका मुख्यमन्त्री हुन्। मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनले गरेका कामको फेहरिस्त निकै लामो छ। त्यसमा पनि खास गरेर ग्रीन स्टेट, अर्गानिक स्टेट आदि घोषणा गरेर सिक्किमलाई भारतको मात्र होइन संसारकै मोडेलको रूपमा चिनाएका छन्। यो भन्दा पनि सिक्किमका जनताको आँखामा देखिएको खुशी मुख्यमन्त्री चामलिङको सबैभन्दा ठूलो जीत हो। राजनीतिज्ञ पवन चामलिङको उचाइ र साहित्यकार पवन चामलिङ किरणको उचाइ उत्तिकै अग्लो छ। अझ किरणको उचाइ र परिचयले संसारको सबै मानचित्रलाई छोएको छ। उनले लेखेका मन छुने गीत र कविताले मान्छेलाई प्रेरित गर्ने काम गर्छ नै। कविता र गीतको माध्यमबाट नेपाली भाषा साहित्यमा किरणले पुर्याएको उच्चकोटिको योगदान संसारले अनुभूत गर्दै आएको छ। साहित्यलाई जीवन र जीवनलाई साहित्यसँग जोडेर सृजनामा क्रियाशील उनले राजनीतिमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा विकास र नैतिकताको अनुपम मोडेल सार्वजनिक गरेका छन्। भारतवर्षमा लामो समयदेखि जनमत प्राप्त नेताको परिचय स्थापित गरेका उनले सिक्किमलाई ग्रीन स्टेट बनाएर संसारलाई अनुपम उदाहरण पेश गरेका छन्। उनकै शब्दमा, तिम्रो दुःख मलाई लाग्छ, मुटु मेरै दुखे जस्तो। तिम्रो आँसु मलाई लाग्छ, मेरै आँसु बहे जस्तो। यति धेरै लाग्छ मलाई तिम्रो माया कस्तो। तिमीलाई भोगेको मैले मेरै जीवन जस्तो। पवन चामलिङ किरण। I know this introduction is probably यो समुद्रको उसमा एक थोपा मात्र होला। हामीले प्रयास गर्यौं कि एउटा उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा एउटा सानो छोटो चिनारी बनाउने प्रयास कतिको सफल भयौं। You are the judges, please. So now she's going to read what is written on that plaque. र यो जुन सम्मान हामीले व्यक्त गर्दैछौँ सम्मान पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा जान्न अति जरुरी छ। त्यसैले म पढेर सुनाउँदैछु। विश्व व्यक्तित्व सम्मान श्रीमान पवन चामलिङज्यू, साहित्यकार तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ,
सृजनशील र सशक्त लेखनको माध्यमबाट नेपाली साहित्यमा तपाईँ श्रीमान पवन चामलिङ किरणले पुर्याउनु भएको उच्च कोटिको योगदान संसारभरिका नेपाली भाषीहरूले अनुभूत गर्दै आएका छन्। साहित्यलाई जीवन र जीवनलाई साहित्यसित जोडेर यहाँले राजनीतिमा जुन एक नयाँ परम्परा सुरु गर्नुभएको छ त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा सशक्त र अनुपम उदाहरण बन्न पुगेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म जनताको विश्वास र श्रद्धा जितेर अद्वितीय कीर्तिमान राख्दै विश्वमा सिक्किमको एउटा अतुलनीय तस्विर प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्य विश्वभरिबाट प्राप्त धेरै गौरवशाली मान सम्मानहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। यहाँका साहित्यिक योगदान, मुख्यमन्त्री पदको राजनीतिक कीर्तिमान तथा विश्वभरिका धेरै सम्मानित सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त मान सम्मान अनि नेपाली चलचित्रप्रति यहाँले दिँदै आउनुभएको योगदानलाई मध्यनजर राख्दै यहाँलाई विश्व व्यक्तित्व सम्मानबाट सम्मानित गर्न पाउँदा हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनास गौरवान्वित महसुस गर्दछौँ। यहाँको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आउँदा दिनहरूमा पनि नेपाली साहित्य, राजनीति र सामाजिक क्षेत्रका साथै चलचित्रमा पनि सृजनशीलता, क्रियाशीलता र निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछौँ। यहाँको उज्जवल भविष्य तथा दीर्घ जीवनका कामना सहित यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछौँ। पुष्प बरुवाल अध्यक्ष इनास ग्लोबल, श्रीनिवास पाटिल प्रमुख अतिथि, सुरेन्द्र कार्की प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री, नेपाल सरकार 2073 7/24 9 नोभेम्बर 2016। विश्व सम्मान भएकोले अलिकति गरौँ छ। It's a world he's carrying. Thank you, Governor Sahib, and thank you, Mr. Chief Minister. Thank you so much. Thank you. I request you to go back to your seat. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, अहिले हामी 4th इनास नेपाली फिल्म अवार्डमा रहेका छौँ र अहिलेसम्ममा हामीले 6वटा क्याटेगोरीमा अवार्ड हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र अब हामी लाग्दैछौँ 7औं क्याटेगोरीतर्फ जुन रहेको छ बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर र यसपालिको लागि नोमिनेसनमा को पर्नु भएको छ त्यसको बारेमा एकैछिनपछि जानकारी दिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि बेस्ट स्क्रिप्ट राइटरको नाम घोषणा गरिदिनु हुनका निमित्त हामी स्टेजमा निम्तो दिन चाहन्छौँ मिस्टर NR भट्टराई, चेयरम्यान SSERC, मिस्टर सुभाष ढकाल, सिनियर जर्नलिस्ट, मिसेस राधिक छेत्री, ट्रेजरर इनास ग्लोबल कमिटी र उहाँहरू स्टेजमा आउने क्रममा नै हामी नोमिनेसनतर्फ यहाँलाई लान चाहन्छौँ। Pharmacare, forever with you. 4th INAS Film Award 2016. Best Scriptwriter, Utkrishta Lekhan, Khagendra Lamichhane, Pasupati Prasad, Ram Babu Gurung, Ra Upendra Subba, Kabaddi Kabaddi, Samipya Raj Timilsana, Dreams. Brought to you by Nepal Telcom, in association with Trendsetters Hair and Beauty Studio. Broadcast partner, Kantipur Television Network. Official media, Kantipur Rashtriya Dainik. Online partner, eKantipur. Supported by Hospitality partner, Siddhartha Foodland. Hospitality from the heart. Event managed by Antara International. All right, we request our guest to do the honor and declare the winner. There it comes. र सँगसँगै हामीले राधिक छेत्रीजीलाई पनि निम्तो दिएका थियौँ. She is the treasurer of INAS Global Committee. Yeah, she's here. She's here with a gorgeous smile. Oh she's looking wonderful in that sari. She has come all the way from Italy, Roma, just to attend this award. Best writer, सर्वोत्कृष्ट लेखक खगेन्द्र लामिछाने, पशुपति प्रसाद.
Wow, congratulations to Khagendra Lamichhane-ji. Khagendra-ji हुनुहुन्छ? Is he around? खगेन्द्र लामिछानेज्यूको बिहाफमा दिपेन्द्र खनियाजीले अवार्ड रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ Dipendra Khanna, yes, sorry. yes, Dipendra. Thank you for correcting me. Congratulations once again. Thank you very much. And this is one of the must-see movie in Nepali film industry now. साँच्चै र यो वर्ष अलिकति छाप छोड्न सफल मुभी पनि हो यस्तै मुभीहरू बन्दै जाओस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ Exactly. र प्रभादाई let's talk about lady crush once. नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा who is your lady crush? I hope she's not around. Well, actually, I mean, I want to go back in my heyday. See, I'm an old man, so It I would shows. say It shows Gauri Panidai. Malla. Gauri Dizu. She's not here, I know. I mean, she tried her best to come here, but like then I still remember I was in my college and she had this movie where she had this scene where she was all wet in the rain and dancing. And that was the time, you know, I started having a crush on her. Oh my God. She was gorgeous, of course. I She mean, still she's is a very, very, talented very actress, gorgeous, yeah. talented, and very sweet. I also had a lady crush. I still have a lady crush. What? Oh, Don't make me nervous. come Are on. you serious? माया त गर्न पाइन्छ नि यार सबैलाई माया गर्न पाइन्छ Gala नजोडिकन. Do you know who is my lady crush? Who? Manisha Didi, I love you. And I'm so happy to see you here, healthy, happy, bright. God bless you. We love you so much. मनिषाजीको मैले त्यो दिल से भन्ने फिल्म हेरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यसपछि लास्ट सिन जब हेरेँ त्यसपछि मैले त्यो फिल्ममा 10 चोटि भन्दा बढी हेरेँ एभ्री टाइम हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने अब मनिषाजी यो संसारमा हुनुहुन्न मनिषाजी it was so real that particular movie I don't lie I watched it over 10 times trust me त्यस्तो जीवन्त थियो कि अब गयो छैन यिनीहरू शाहरुख खान पनि छैन मनिषाजी पनि हुनुहुन्न It was so good, but I'm so glad to see you here. We're very honored. Thank you very much for being with us today. Thank you. Okay, अब अगाडि बढ्ने Yes, let's go ahead. बेस्ट सिनेमेटोग्राफर को अवार्डतर्फ हामी लाग्दैछौँ यसको लागि नाम घोषणा गरिदिनु हुन र अवार्ड हस्तान्तरण गरिदिनको लागि would like to call upon Mr. Vijay Chamling. He is the managing director of ABN Channel Sikkim. Similarly, Mr. Manish Kumar Shrestha, secretary of INAS Global. Mrs. Kunjana Ghimire, Suntali, चिन्नु भएको होला चिन्नुहुन्छ उहाँहरू तीनजनालाई हामी स्टेजमा निम्तो दिन चाहन्छौँ नझुकिनुहोस् सुन्तली नै हो सुन्तली नै हो र अब सुन्तला कलरको लुगा लाएर आउँछ आज ओके पिङ्क कलरको सुन्तली र अब हामी लाग्दैछौँ नोमिनेसन्स तर्फ Pharmacare, forever with you. 4th INAS Film Awards 2016. Best Cinematographer, Utkrishta Chayakar, Purushottam Pradhan र Sanjay Lama, Dreams. Rajesh Shrestha, Classic. Sailendra Dhos Karki, Jigrana. Brought to you by Nepal Telcom. In association with Trendsetters Hair and Beauty Studio. Broadcast partner, Kantipur Television Network. Official media, Kantipur Rashtriya Dainik. Online partner, eKantipur. Supported by Hospitality partner, Siddhartha Foodland. Hospitality from the heart. Event managed by Antara International. सर्वोत्कृष्ट छायाकार पुरुषोत्तम प्रधान संजय लामा ड्रिम्स पुरुषोत्तम प्रधान सञ्जय लामा फ्रम द मुभी ड्रिम्स उहाँहरूलाई हामी स्टेजमा निम्तो दिन चाहन्छौँ बाई द वे ड्रिम को नायक हुनुहुन्थ्यो अनमोल केसी र अनमोल केसीको यत्रो ठुलो फ्यान फलोइङ रहेछ सिक्किममा हिजो थाहा पाएँ आज त थाहा पाएन कोही पनि कराउनु भएन त
Purushottam Dai and Sanjay ji, they're here. Congratulations From the movie once Dreams. again. Dreams is wonderful movie. Best cinematographer. एउटा क्यामेराले कति सुन्दर दृश्यहरूलाई कैद गर्छ ती व्यक्तित्वहरू Picture perfect moment. Thank you very much. Congratulations once again. Thank you. Thank you. Dhanyavad. Moving further, we have some musical performances for now. हामीसँग एकदम सुमधुर स्वरका धनी एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बादलुको घुम्टोले भन्ने गीतले उहाँलाई बहुत चर्चित बनायो 25 वर्षीय लामो उहाँको म्युजिकल करियर रहेको छ अहिलेसम्म उहाँले 1200 भन्दा बढी गीत गाइसक्नु भएको छ नेपाली राष्ट्रिय गानमा पनि आफ्नो आवाज दिनु भएको छ 100 वटा भन्दा बढी मुभिजमा गीत गाउनु भएको छ 12 वटा एल्बम निकालिसक्नु भएको छ र न्यू एल्बम अन हिज वे लेडीज एन्ड जेन्टलमेन क्यान वी ह्याभ र उहाँ तपाईहरुको छिमेकी गाउँमा बस्नुहुन्छ छिमेकी गाउँको नाम हो इलाम उहाँको जन्मस्थल त्यही हो बादलको घुम्टोमा इलाम बजार छोपिदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर भनेर बुद्धवीर लामाले लेखेको शब्द उहाँको स्वरमा उहाँको पहिलो गीत थियो आज के गीत लिएर हामीलाई नभन्ने रे सो लेडीज एन्ड जेन्टलमेन प्लिज वेलकम एम बराल on stage. हेलो नमस्ते यो सुन्दर नगरी सिक्किममा म आएको छु इनासको यो फिल्म अवार्डको लागि मलाई बोलाइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ विशिष्ट मैले पाहुनाहरू विशिष्ट व्यक्तित्व देखिरहेको छु सबैलाई म एकमुष्ट म नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु र विशेष गरी नेपालबाट आउनुभएका सम्माननीय कलाकारजीहरूप्रति पनि म नतमस्तक छु उहाँहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ र पत्रकार साथीहरूलाई पनि नमस्कार छ एउटा एक टुक्रा म गीत सुनाउँछु मैले चलचित्र हल्लारेमा गाएको थिएँ सायद यहाँहरूले सम्झना राख्नुभएको होला हाम्रो करिश्मा मानन्दरजी पनि हुनुहुन्छ उहाँले यो चलचित्र खेल्नुभएको थियो राजेश समालजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले यो चलचित्र खेल्नुभएको थियो एक टुक्रा सुनाउँछु मायाले यस्तरी मार्यो लौननी भुत्तुकै पार्यो यो सोझो एम्बराललाई अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई गहिरो घाउ छातीमै छ खोतल्ने बिथुल्ने नगर्नु मलाई यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू र एउटा जोरदार ताली हाम्रो इनास अवार्डको लागि एउटा जोरदार ताली यो सफलताको लागि प्लिज सबैले र मैले सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि एउटा दुईटा गीत गाउने मौका पाएको थिएँ यसको लागि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र अब यो गीत चाहिँ म धेरै टाढा जाँदिनँ म नजिकै मेरो नेपालको पूर्वको जिल्लामा म जन्मेको व्यक्ति इलाम यहाँबाट धेरै नजिक छ यहाँहरूको म सँगसँगै पनि भन्न चाहन्छु यो गीत यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्छु पुरानो गीत हो र नयाँ वर्षनमा सुनाउनु गइरहेको छु यहाँहरूलाई सबैको लागि यो भोकल मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेदा हो कि हैन सबैले साथ दिनुहोस् ला 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 बादलों को घुमटोले इलाम बजार छोपिदा
मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर बादलुको घुम्टोले इलाम बजार छोपिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर हो कि हैन सबैले प्लिज साथ दिनुहोस् माथि माथि यहाँ देखिरहेको छु मैले सबैले साथ दिनुहोस् Everybody, clap with me. छम छम पाउजु बजाउँदै हिँड्थ्यौ मेरी मायालु चियाबारीको एकान्तमा भेट्न आउँथ्यौ मायालु ओ छम छम पाउजु बजाउँदै हिँड्थ्यौ मेरी मायालु चियाबारीको एकान्तमा भेट्न आउँथ्यौ मायालु तिमी बारे म बारे आज टाढा रहँदा मौसम पनि उदास हाम्रो मिलन हुँदा ला 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 माई खोलाको दोभानमा बाढी पहिरो आइदिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर के कसो सबैले प्लिज क्ल्याप गरिदियो झल सितमरमले फुल जे मेरी मायालु काजलुले सुहाउने हरि जे मेरी मायालु हो झल झल सितमरमले फुल जे मेरी मायालु काजलुले सुहाउने हरि जे मेरी मायालु यो मुटुको माझमा तिम्रै माया सङ्गाल्दा धरती पनि स्वर्ग झै लाग्थ्यो तिमीलाई सङ्गाल्दा ला 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 नारायण थानको मन्दिरमा प्रेमको कसम खाइदिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा सबैले गाउनुहोस् बादलुको इलाम बजार मैले सबलाई तिमीलाई मैले सबलाई तिमीलाई मैले सबलाई तिमीलाई सम्झेर मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झेर मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा सम्झिँदा Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.